কালা গেছে সাদা গেছে কেন ইলেকট্রিক কার কেন তো মনে হয় কি যেতে কি যেতে সবাই এটা কিন্তু মাথা দেন আর কি মানে এটা ভালো নষ্ট হয়েছে বাদা না করে এখন সময় সন্ধ্যা 6টা যা যা কারবার হয়েছে লালন না এবড়া সিঙ্গারা হলো হইছে না ওই হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার ও এটা সাদা কত বড় কিলো ও গোড়া দে আতন সাদা সাদা সুন্দর কি যাচ্ছে জেল তো সিঙ্গারা খাইবি হ্যাঁ আন্ডার গাদা কোড়া খাইবি আমি পানি সিঙ্গারা কোড়া গেলে গাদা ওরা কাঁচা ধরে আমরা ওয়েরো আগলে জিনিস করতা क्या कहते हैं ना छपटा मारे पॉकेट ओए तो आई दिया साइड लगान गुने तो वहां पुलिस उसके कैसी क्या हमरा मत है इस्लाम का जो का है ना पे करे योरा साहब हम कैसी क्या मट्टी आ कैसे का मध्य बड़ा पाना ही बड़ा कैसे का कुंडा आई दे आई ते का आई क्या शटत मारते मार दे हमारा का कोबरा वाला दिशा में लिख के हमारी कोबरा কাট मां मां শিউরা তাই मां हमारी मां हेडो बोला था काटला এই কোথায় এই যে वाला এই যে ये एक शॉट के देते हैं हमारे ऐसा का हमारी दी आगे এটা वाला হলো বাদে এটা কুপাই দেনা আরে বাবা ये सुना वाला के डायरेक्ट बोले बोली डायरेक्ट बोले बोली देखो हमारा आगे दे तो कारा ले भाई सादा ना अरे नाम तो ना तो बेसी नाम टमाटर देता ना नाम बेच हमारे दे के तो बेच हमारे दे এটা ভাষা আছে কোন তো ভাই চালা তোমরা এটা গেলে ভাষা আছে খুব কিতমা নাই টাইম মে যাইবো কা কোন তো এক কাকা বুলাটা কাটে ये समय दिना किसको के लगा के लगा तो देख कैसे करते पगलू तुमको मीडियम पे प्लेयर लगा दो ये मुंडा लगा टेबल मुंडा जाए तुम्हारा